Thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this Council in my capacity as the Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea. Without charge or trial, torture, and the persecution of political opponents, journalists, and members of religious communities remain central features of governance in Eritrea. Why are these disappeared persons? Why are those who have been subjected to arbitrary detention, some of whom have been held in secret detentions for decades? 10 years after the Commission of Inquiry warned that crimes against humanity might have occurred, there are still no investigation, prosecution, or reform. This severe situation has persisted since Eritrea gained its independence in 1993. كبرات تخطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي أبو بقى سبقاوي مسلات من انتهي لزبل حدا مدى حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم. While I acknowledge the government recent releases of 13 long-term detainees, أبز قربا جزء أبعلت عصرت حموش سنة قتشان إسرائيل شدشتن فليل أخود بحبرات هاجرات أبو داي سبقاوي مسلات إرتراويان محمد عبد السلام بابكر أبل علي إرتراويان أنت عينة بدل يورد كم زلوا زرد سبع قريب نيرو بوجن منجست إرتراويان صوفيا تصفى مريم نتسبع ملكتها ملسه بانيرا بقارة تحسطو كم تزلوا ونقرب لكم علنا بابكر يقني لي بريزيدنت كن كبرانن انا كمفولي وكيل ابو غداي سبقاوي مسلات إرتراويان نزغو بقى صبصاب كقرب كبري يسمعني እዚ መደበ ንመበል 62 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣነ ድማ ቅድምነቲ ዝተካኣኒ ምርካበይን መወዳእታ ግዜ ጸብጻብ የቀርብ ኣለኹ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ወላ እውን ድሕሪ 62 ዓመታት እቶም መሰረታውያን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሑ ምዃኖም እዩ ኣብ መዝነት ኣብ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝኸፍአን ብዝሰፍሐን መልክዑ እዩ ክቕፅል ጸኒሑ ብመሰረት ኣብ ዝጸብጻብ ዘለዉ ጭብጥታት ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘለዉ ዘእሙኑ እዮም እዞም ብሜላን ብሰፊሑን ዝካየዱ ዘለዉ ከም ምስዋር ምስቃይ ንእሱራት ብዘይ ክሲ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ በጻሒ መሓዝ ምብራር ፖለቲካውያን ተቃወምቲ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ኣባላት ሃይማኖታዊ ማሕበራት ከም ቀንዲ ባህርያት ምሕደራ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ነይልካ ክካየዱ ዝጸንሑ ኣስካሕካሕቲ ተግባራትን መሊስካ ድማ ንኸይፍለጡ በጻሕቲ ምኽልካልን ብኣጋጣሚ ዝተኸስተ ይኮኑን እዚኦም ኣካላት ናይቲ ሰፊሕ ብመንግስቲ ዝምወል ስርዓታዊ ጭፍለቃን ጭቆናን ምዃኖም ዘመልክቱ እዮም ብዙሓት ስድራ ቤታት ብዘይ ምሕላል ተሓታትነት كهلون أبلا صدرهم أبي كم زودقون خفلتون تمحصيلهم من يوم زخبركم تساتفتي إزازة وتيتاوي متان كخون نزم درخ تقيمة نوكلت من قصة إرترا قد تاول مسارات تاول حتى تتقرب لهم يفتوا سلامنتا يومزوم كلهم سبات تصويرهم سلامنتا يومزوم بهاورز تأثرون عسرتات عامتات أم مستراوي بيت ما عسرتات تلاوينهم مرماريت كوميشن متحسب قوي مسلات كهلو خمس خل كابتت انق 10 عامت حليف له قصا حججن مرمرا يخون متعرراي اي تجبرن إرترا أبشحن 993 ناصا خبتو وصات حيزو كسا حجي إذا أسكحكح خونتات أي قارصن إذا سلعات جزءات حقي ديمقراسياوي تكالات بوليتيكاوي بزحنة الشهرا زي بالليل مراقبي بزحنن سيفيكاوي محبرات زي فكر هواهو إيو فتيرو صنيحو سبا سلطان منجستي إرترا ولاون صبصابات متحسب أو مسلات ندات محلالو فوقلو نسوم جن انت سمعت زبهالو مرحة هايمانوت مأسار يقصلو له كلت فلوطات مرحة هايمانوت مسلمنا الشيخ آدم شعبان الشيخ حسن شنتين بحيل تصويرهم قندما قداي نايتهم 13 سباتنا 18 عامت بيلو زخون تأثيرهم صنيحهم أبز قربا جزي استفتحوا أيرسعهون إذن يمش فلاق مسرح الدوب سجيرو قبل علتهم أب سدة زلو إرتراويان ون كفت صنيحيو أزوم سبا سلطان إرتراويان سقل خبلو كفر رحوهم كدهلو من كقدقوا من صنيحهم يوم سلازي نتن إرتراويان سدتنياتات يعقبن زلوا هاجرات سكردوباوي بدلات كهلون قبلنياتات كحتتون زخل أجبابات كهلونن كحيل أنت أو عتي يقرب زخبركا بريزيدنت هلو كنتات ناي كلهم أبملا عالم زلوا إرتراويان سدتنياتات حتى تعقبان للتحسن بزحات إرتراويان نمسقواق بهاوري مئسار زي حقاوي مسججار مسجداد متلال مشواي تقالي عميم
ከምኡውን ብኣንገድቲ ሃገራት ምምዝጋብ ተኸልኪሎም ብዘይ መከላኸሊ ተሪፎም እዮም እዚ ድማ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ውዕላት እዩ ዝኸበርኩም እቲ ጅግናን ዘይፀዓድን ህዝቢ ኤርትራ ክጉሰ የብሉን እቶም ግዳያትን ውፃእ መዓትን ሓቂ ፍትሒ ከምኡውን ተሓታትነት ክህሉ ይጠልቡ ኣለዉ እቶም ቤተሰብኩም ዝተሰወሩ ስድራ ቤታት ኣዝማድኩም ኣይተረስዑን ኣንቱም ኣብ ፈቐዶ ቤት ማእሰርትታት ኣብ ታሕቲ መሬት ኮንቴይነራት ተሳቀዩ ዘለኹም መከራኹም ይስማዓና እዩ ኣንቱም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ምውሓስ ህይወትኩምን ክብርኹምን ሓላፍነት ናይ መላእ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እዩ ኣንቱም ብጭቆና ውትህድርና ምፍርራሕን መጻኢኹም ዝተጓዓፀፀ ኤርትራውያን መንእሰያት ናጽነትን ሰፊሕ ዕድላትን እምበር ጭቆና ይግባኣኩምን እዩ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺበ ኻናፂ ዝኾነ ዘተኸካይድ ዕድል ኣይረኸብኩን እቲ ዘቕረብክዎ ተደጋጋሚ ሕቶ መልሲ ይረኸበን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝምስረት መበል 20 ዓመት ረጊጹሎ ግን እቲ ዘሐዝን ምትሓበባር ብዘይ ምህላዎምን ዝወሃቡ ርእይቶታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ብዘይ ምኽኣሎምን ውሳኔታት እዚ ጉባኤ ይተዓናቐፉ ምህላዎምን እዩ ስለዚ ነዚ ጉባኤ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሉን ነቶም ተሓታትነትን ፍትሕን ንኽህሉ ዝግበሩ ጻዕርታት ክድግፎምን ጸውዒተይ የቕርብ የቐኒየለይ ሶፊያ يقنيلي كبرت مكتل بريزيدنت إرترا نزبصب أب قدم زي ጉባኤ ትነጽጎላ ምክንያቱ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ዘይ ከይድን ካብ ገለልተኛ ዝኾኑ ምንጭታት ብዝተኣከበ ሓበሬታ ዝተመስረሐ ብዘይ ምዃኑን ስለዚ ርኽበታቱን ዝበጽሖ መደምደምታን እዚ ጉባኤ ዋጋ ሂቡ ክግልገለሉ ኣይግባእን እዚ ጸብጻብ ካብ መሰረቱ ሽግር ነይርዎ እዩ እቲ ሓበሬታ ካብ ዘይፍለጡን ዘይንጹራትን ምንጭታት ዝተኣከበ እዩ ነቲ ብወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ኣብ ግስጋሴ ጥዕና ትምህርቲ ውሕስና መግቢ ታሕታ ቅርጺ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕብየት ኤርትራ ኣመልኪተን ዝሰነድኦ ብዙሕ ግምት ኣይሃቦን እዞም ሓቅታት ኣብቲ ጸብጻብ ኣይተንጸባረቑን ኣብ ክንድኡ እቲ ዝያዳ ሚዛን ዝተዋህቦ ንኽስታት እቶም ውሑዳት ናይ ደገ ተዋስአት እዩ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዝንቡዕ ትንታነ እዩ ምስቲ ሚዛናውነትን ጭብጥን ዘቐድም መትከል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣይሳንን እዩ ኤርትራ ነዚ ክስታት ከይተሓለለት ብተደጋጋሚ መልሲ ሂባቱሉ እያ ዓመት መልሲ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ተደጋገመ መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ እቲ እንዳመንጠልካ መውቀሲ ዝኸውን ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብርሂ ክህብ ፍቐዱለይ እዚ መደብ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ቁፅሪ 82/1995 እዩ ተመስሪቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ልኡላዊ ትካል እዩ ናጽነት ልኡላዊ ሓድነት ከምኡውን ሃገራዊ ድሕነት ንምውሓስ ዝተመስረተ ድማ እዩ ጥርናፈ ሕብረተሰብ ርእሰ ምርኮሳን ዘይተጻዓድነትን ድማ ይዕቢ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብቲ ዝተመደቦ 18 ወርሒ ንላዕሊ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ድማ ብሰንክቲ ብቐጻሊ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ደገ ስጋኣታትን ዘይተፈትሑ ዘባዊ ግጭታትን እዩ ንዕዘቦ ከም ዘለና ብዙሓት ስርዓታት ሃገራት ኤውሮፓውን ከይተረፋ ብሰንክቲ ዝገጥመና ዘሎ ናይ ጸጥታ ብድሆታት ንሃገራዊ ኣገልግሎትን ግዱድ ዕስክርናን ከበጋግሶኦ ከስፍሖኦን ወይ ክካተዓሉን ንርኢ ኣለና ግን ኤርትራ ብቐጻሊት ንኻልኦት ዝተዋህበ ልኡላዊ መሰል ተኸልኪላ ኣላ እዚ መደብ ንኣቃውምኡን ዝወስዶ ግዜ ኣመልኪትካ ኤርትራ ጥራያ እትውስኖ ዝኸበርኪ ምክትል ፕሬዚደንት ፍሉይ ልኡኽ እቲ ሓደ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝከታተል ኣህጉራዊ ትካል ኮይኑ እዩ ዝምጉት እዚ ድማ ንህላወተን ብዙሓት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ከም በዓል ዩፒኣር ፍሉያት ወኪላትን ግምት ይሃበንን እዘን ትካላት ንኹለን ኣባል ሃገራት ኤርትራ እውን ሓዊስካ ክግምገማ ጸኒሐን እየን እዚ ጉባኤ ስለ ዝመረፀካ ዘይሻራዊ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ዘይሻራዊ ምዃንካ ንምርግጋጽ ንኹሉ ብማዕረ ምርኣይ ቁኑዕ ትንተናን ናይ ኩለን ኣባላት ውሳነን ምኽባር የድሊ ፍሉይ ልኡኽ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ንሱ ዝበጽሖ መደምደምታ ዝተፈለየ መርገጺ ምስ ዝህልወን ይወቕሰን እቲ ናቱ ዕዮ ግን ምግምጋም ህሉ ኩነታት እተን ሃገራት እምበር ንውሳነአን ኣብ ምልክት ሕቶ ምእተው ኣይኮነን ዝኸበርኪ ምክትል ፕሬዚደንት ኤርትራ ዋላ እኳ እገረታትን ደጋዊ ጸቕጥታትን እንተሃለዋ ልኡላውነታ ኣኽቢራ ማሕበራዊ ምርግጋኣ ዓቂባ ዘተኣማመን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትህብ ኣላ ዋላ እኳ ዝተረፈ ነገር እንተሃለወ ከምቲ ብቐጻሊ እንዳተደጋገመ ዝቐርብ ጸብጻብ እዚ ልኡኽ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉባኤ ነቲ ጸብጻብን ነቲ ውሳነን ትነጽጎ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ስርሑ ከቋርጽ ትጽውዕ የቐኒየለይ ሓወኹም ኤቡ ኣዲስ ኣበባ